अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोदी सरकार की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद अब हालत ये हो गई है कि भारत के अंदर पाक फ़ौज के ना सिर्फ नारे लगना शुरू हो गए हैं बल्कि पोस्टर भी लगना शुरू हो गए हैं और पाक फ़ौज से मदद मांगी जा रही है। वेलकम किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज भारतीय पंजाब में पहुंचे और सिखों को खालिस्तान आज़ाद करवा कर दे। सिखों का डर ख़त्म होता जा रहा है और सिखों ने सरेआम खालिस्तान के झंडे लहराना शुरू कर दिए हैं और उन्होंने कह दिया है कि हम तमाम भारतीय बेसिस जो फ़ौजी बेसिस हैं, छावनियाँ हैं, कैंट हैं, वहाँ की बिजली और पानी बंद कर देंगे और पाकिस्तान के झंडे भी इस वक्त भारतीय पंजाब के अंदर लगाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखें, भारत के अंदर बेशुमार ऐसे इलाके हैं, बेशुमार ऐसी स्टेट्स हैं जो आज़ादी मांग रही हैं। पहले शायद इनको कोई थोड़ा सा डर हो, थोड़ा सा मोदी का खौफ हो कि मोदी बड़ा जालिम है, 56 इंच का जो है वो सीना है, पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन जब से पाकिस्तान से शिकस्त हुई है ना और मोदी भीगी बिल्ली बन गया है, जयशंकर जिस मुल्क में भी जाता है उससे एक सवाल होता है कि बताओ सीज फायर क्यों किया, बताओ डोनाल्ड ट्रंप के पास भाग कर क्यों गए, बताओ कितना नुकसान हुआ है, कितने तैयारे गिरे हैं। जो फौजी जर्नैल सामने आता है उससे पूछा जाता है बताएं कितने तैयारे गिरे हैं, वो आगे से कहता है जी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और क्योंकि ऑपरेशन जारी है और हम इसकी तफसीलात आपके सामने नहीं रख सकते, तो लोगों के जो झाके थे, जो डर था, जो खौफ था कि मोदी भी किसी चिड़िया का नाम है, किसी बला का नाम है, वो झाका, वो डर, वो खौफ ख़त्म हो गया है। अब सरेआम भारत के अंदर लोग खुलकर बात कर रहे हैं, अगरचे आईएसआई का एजेंट डिक्लेयर करके लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब मैं आपके सामने खबर रखता हूं सिख फॉर जस्टिस की जानिब से क्या नारे लगाए गए हैं और क्या उन्होंने मोदी के खिलाफ बगावत की है, ये ज़रा खबर मुलायजा करें। सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मोदी को खबरदार कर दिया। कहते हैं भारतीय पंजाब आज़ादी के रास्ते पर चल पड़ा है। आज सिख फौजी जत्थे ने आदमपुर बेस के इलाके में सिख वेलकम पाक आर्मी, सिख सपोर्ट पाक आर्मी, खालिस्तान और पाकिस्तान के झंडे लगा दिए। 1 से 6 जून तक आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा, अम्बाला और कैंट के खाली इलाके खाली कर दिए जाएं, वरना बिजली और पानी मुनक़ता कर दिया जाएगा। एयरफोर्स बेस 13 मई ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 23 ਮਈ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਥੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਫੋਰਸ ਬੇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੁਰਦਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 6 वेलकम पाकिस्तान आर्मी, 6 सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी, खालिस्तान दा झंडा चढ़ाता है ते नाले झंडा चढ़ाया पाकिस्तान दा। सुनेहा देंदा खालिस्तान दा झंडा कि आदमपुर एयरफोर्स बेस ओही है। जून 84 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਇਸੇ एयरफोर्स बेस तो हेलीकॉप्टर गए सी। जी, ये बड़ा लंबा चौड़ा उनका पैगाम है और वो यही बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज को वेलकम करने के लिए वहाँ पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, खालिस्तान के झंडे, पाकिस्तान के झंडे लगा दिए गए हैं और भारतीय फ़ौज को कह दिया गया है कि ये इलाका आप खाली करें वरना फिर आपका पानी और बिजली बंद कर देंगे। दूसरी तरफ ख़बर यह है कि चाइना अपना सबसे बड़ा, सबसे टॉप लेवल का मिसाइल पाकिस्तान को देने जा रहा है। कल भी DGISPR ने कहा था कि कश्मीर वाला मामला सिर्फ हमारा या इंडिया का नहीं है और इसके अंदर चाइना भी फरीक है। आज खबर ये आई है कि एक ऐसा मिसाइल जिसे कहते हैं DF-41, ये इतना एडवांस तरीन, तेज़ तरीन और इतना बड़ा मिसाइल है कि ये एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म को हिट कर सकता है। यानी DF-41 जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान से फायर करें तो भारत का आखिरी कोना उससे भी आगे निकल जाता है, इतनी ज़्यादा इसकी रेंज है। और जो इसकी रफ्तार है वो किसी भी जदीद तरीन, एडवांस तरीन फाइटर जेट उससे भी 1000 गुना ज़्यादा है, इतनी स्पीड है। मैच 25 कितना होता है? 30,870 किलोमीटर फी घंटा। अब अंदाज़ा करें कितनी स्पीड है, 30,870 किलोमीटर फी घंटा। इसकी पहली खेप बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को 30 मिसाइल होंगे, दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान को ये मिलेंगे और उसके बाद पाकिस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में शामिल हो जाएगा जिनके पास ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। इसमें रूस है, अमेरिका है, चाइना है और उसके बाद पाकिस्तान। चाहे जर्मनी,
فرانس, آپ اسرائیل کہہ لیں, کوئی بھی ان 4 ممالک کے علاوہ اس دوسرا ملک شامل نہیں ہوگا جس کے پاس اتنے جدید میزائلز ہوں گے. دوسری طرف وہ بھارت کا میڈیا مسلسل ہر روز پروگرام کرتا ہے. وہ جو ان کا انڈیگو ایئر لائن کا طیارہ یالہ باری ہوئی اور اس کی نوز آگے سے ڈیمیج ہو گئی اور طوفان کی وجہ سے گرتے گرتے وہ بڑی مشکل سے بچا, اور پائلٹ نے لاہور ایئرپورٹ سے رابطہ کیا, کنٹرول ٹاور سے مدد مانگی کہ ہم طیارہ اتارنا چاہتے ہیں, تو پاکستان نے انکار کر دیا. اب بھارتی میڈیا چیخ رہا ہے پہلے 2 دن سے کہ دیکھو دیکھو پاکستان کتنا بے رحم ہے, انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے, ہمارے لوگ بھوکے مر جانے تھے, انہوں نے ہمیں ایئر سپیس استعمال نہیں کی. حالانکہ خود بھی بھارت نے کل ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں انہوں نے مزید پاکستان کے لیے ایئر سپیس 1 مہینے کے لیے بند کر دی, اور پہلے کہتے ہیں آتنکوادی ہیں, دہشت گرد ہیں, اور اب کہتے ہیں دیکھو پاکستان کتنا ظالم ملک ہے, اس نے ہمیں ایئر سپیس استعمال نہیں کرنے دی. دوسری طرف راہل گاندھی آج سری نگر پہنچے ہیں اور وہاں سے وہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ جو پاکستان کی جانب سے جنگ کے دوران معاملہ ہوا اس کا وہ دورہ کریں گے, اور ساتھ ہی ٹاپ ان کا جو میڈیا ہے بھارت کا, اس کے اندر ایک خبر چھپی ہے کہ انڈیاز فارن پالیسی ہیز کولیپسڈ, کہ بھارت کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. بھارتی وفد تو جا رہے ہیں, آج بھی 3-4 بھارتی وفد مختلف ممالک میں گئے ہیں آپریشن سندور کے حوالے سے بریفنگ دینے کے لیے, پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے اور اپنی سفارتکاری کرنے کے لیے. لیکن جے شنکر جہاں بھی جاتا ہے ان کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بھارتی ٹی وی چینل, بھارتی جو ٹاپ اخبارات ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ فارن پالیسی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب ناظرین کرام, عمران خان کے حوالے سے خبر سن لیں. کل ایک خبر آپ کو دی تھی کہ وہ امریکی وفد جو 1-2 مہینے پہلے پاکستان آیا تھا اور انہوں نے DGISPR سے ملاقات کی تھی, وہ دوبارہ پاکستان آئے ہیں. آج انصار عباسی کی خبر ہے کہ عمران خان کے لیے بیک چینل مذاکرات جو ہیں وہ امریکی پاکستانی ڈاکٹرز کی دوبارہ پاکستان آمد. اس وقت وہ لاہور میں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ ابھی یہ خبر نہیں ہے کہ وہ کس سے ملے ہیں. عمران خان سے ان کی ملاقات کرنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور ابھی تک ان کی خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی. اب یہ جو امریکہ سے وفد آیا ہے نا, خود تو نہیں آیا ہوگا, بلایا گیا ہوگا. پہلے بھی تو خود نہیں آئے تھے, بلائے گئے تھے. یاد کریں گنڈا پور کے 3 گھنٹے کی ملاقات, پھر آدھی رات کے وقت بیرسٹر سیف کو بھیجنا, اور اب امریکی وفد کو وہاں سے بلانا اور بیک چینل عمران خان کی منت کرنا کہ مان لیں پلیز مان جائیں. وہ جو رات کو حامد میر والی خبر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عمران خان کو صرف آفر نہیں رہائی کی ہو رہی بلکہ منتیں ہو رہی ہیں, تو وہ کام تیز ہو گیا ہے کہ خان ہماری شرائط پر رہائی لے لیں. خان کہتا ہے نہیں, آپ کی شرائط پر میں رہا نہیں ہوں گا. پھر برطانیہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے جا کر سیاسی پناہ لی ہے, اور ان کی اگر درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو ان کو پاکستان ڈیپورٹ کیا جائے گا. اور یہاں پہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو لوگ برطانیہ سے ڈیپورٹ ہو کر آئیں گے ان کا 5 سال کے لیے پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا. دوسری طرف آج شہباز شریف نے جو عمران خان پر 10 ارب ہرجانے کا کیس کیا ہوا ہے اس کی سماعت ہوئی, اور شہباز شریف نے جاتے ہی جج کو پالش لگائی اور کہا کہ جج صاحب مبارک ہو, جو وکلاء کمرہ عدالت میں موجود ہیں سب کو مبارک ہو, پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیت لیا. یعنی اندازہ کریں کہ وہاں بھی بتانے کی کوشش کی دیکھو میں وزیر اعظم ہوں جس کے ہوتے ہوئے پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے. بہرحال جھٹکوں کا سلسلہ جاری ہے. IMF نہیں مان رہا, IMF سے بات نہیں مان رہی. IMF جو ہے وہ اس کا پلان یہ تھا کہ 2 جون تک بجٹ پیش کر دیا جائے گا عید سے پہلے, لیکن IMF نہیں مان رہا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کی شاہ خرچیاں اور آپ کی 2 نمبریاں ہیں اور آپ نے اتنی بڑی کابینہ بنا لی ہے, آپ عیاشیاں کرنے یہاں پر آئے ہیں, آپ تو سیریس ہی نہیں ہیں, آپ تو ہماری شرطیں ہی نہیں مان رہے. حالانکہ یہ لیٹے ہوئے ہیں, ساری حکومت IMF کے آگے لیٹی ہوئی ہے, اور اس کے باوجود وہ ناک سے لکیریں نکلوا رہے ہیں. اور اب رات کو آپ کو بتایا تھا کہ 10 جون کے بعد بجٹ پیش ہوگا, لیکن خبر یہ ہے کہ ابھی تک IMF کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں, لیکن IMF اس حوالے سے مان نہیں رہا. اور حالت یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر وہ جو میٹرو بس چلتی ہے, مختلف روٹس ہیں, اس کے جو کرائے ہیں وہ 50 روپے سے بڑھا کر 100 روپیہ کر دیے گئے. اب عام غریب لوگ ان بسوں پر سفر کرتے ہیں, تو جن لوگوں نے 100 روپیہ دے کر ان پر سفر کرنا ہے, اس سے بہتر کسی ٹیکسی میں وہ بیٹھ جائیں, کسی اور طریقے سے کوئی بائک شائک چوز کر لیں. ضرور ہے ان بسوں کے اندر, ان ویگنوں کے اندر دھکے کھانے ہیں. تو یہ حالت ہے کہ خون جہاں سے نچوڑ سکتے ہیں یہ قوم کا نچوڑ رہے ہیں, اور اس کے باوجود IMF نہیں مان رہا. تو ناظرین کرام,
آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔